Kamagna kay pulang kamiyo hindi to khali je tongo ne jotoni thaimano arone pardo kotoro belam chau to keno thaini busang bare tar nimane apply thaini nimane kay pulang am chaini samasto karjo kotoro ready tongo je pukane BJP yo hapang phaisna hine ang tau jate kai thajaga thangka সবচেয়ে বড় বাং মানে কি আরো জায়গা খেপলেঙ্গো সবচেয়ে বড় বাং খা আর নিত্য বাজারে বাং খা রাইবো বাং খা হাইপেনে আর বনসে তেকিসে কবাং ভাই ভাই মাতং তাজরতে যে নিনি প্লানি লামা বাহে মাতং আং 100% সিওর রই সাবো 20 কিলা বাগ মানে ইংরে আর ক্যান্ডিডেট তো মানে ইয়াকলা সারা কার্যকর্তা সারা 20 কিলা বাগ মানে কার্যকর্তা খাতুং যাক তারে মানে বুঝকা এডিসি নির্বাচন 12 তারিখ ও 12 তারিখ যেখানে গোবাং দিন বাই কোথায় খাইনাই নাই ani amo paite yakam atta ka tongko ani program mal te tongko manik kaibo ora paila ke manik ka tangko pa joining lo tongko tinin totally pasen bisiro thangnai amani pai mani yakolo manik ka thangpinai tare amle manik ka karjokota ro kon naji tongko asin kok hambai Dr. Manik Shah, Dr. Manik Shah, Rajiv Bhattaji. Bothayo joining nini BJP ngai banaram kha. पहिलावनो प्रेसिडेन्ट दियाना हामबाय तिनि खैफ्लें बिसि आन्दारो सादो कामी पाराव तिनि सय फेमिलिनि 22 भोटार जयनिं हाइका तिप्रामतनि फायो आं जों जागा जागा जयनिं खारै दंगो अमाइकेनो अब्रनो तिनि BJP नि इंगै 20 किला बागमाने इंगै आं एज ए प्रार्थी हिसाबै बातानाय आं ब्रनो खाका हामबो याफारो ते तानमले दले दले तबक जतनो BJP बानानो फाइतबाय जब ब बदलनो या करे ब्रनि ज तम माने आगे ब परा तमनि ब तिप्रामतनि बरनो तंमाने तानमले नग जतनो साइमानो ताक जुबक रंथों तिप्रामतनो 2021 बुचिया ससियेल बोर्ड राय रखा ताबंखनो जनगण जुबक रक सारा तिप्रानि जनगण बुचि खा तिप्रामतनो बोर्ड दवै कोनो एलाकाव डेभलपिंग या कोनो तै उन्नयन याहिनै ब्रक ताक BJP बानानो फैबाय तिनि जानिनि दूर दूर कैंपेन खालामनानै अ जरावनो जयनिं बो खालायका हेदे तिनि रैली समस्त जागा दूर दूर चलै दङ तै रैली बो चलै दङ ओ रैलीनि बिसिं तिनि जयनिं बो ओंखा खैफ्लें ता पाराखौ मदद सादो हाथाय गामिगो खाना रोले ब थाइरो रैली खाजने प्रग्राम दङ ताबक अरा जागा पाइमानि याकलो माने काव चलै दङ 2 तारिख आगामी 2 तारिख किल्ला बाजार हातिव 14 मा खाइ जयनिं सबांनाय ते रैली बो 20 किला बाग माने